Selamat petang dan selamat sejahtera. Saya Vignes Rana Perempuan dari kelas Dilitian 4A berserta dengan ahli kumpulan saya mewakili Durga Devi dengan Nur Alia Syafiqah. Hari ini kami ingin membentangkan tentang ISDN. Pertama, saya akan present berkaitan definisi dan function ISDN. Okey. ISDN definisi dan function. Pertama, Integrated Service Digital Network. Full form of ISDN ialah Integrated Service Digital Network. ISDN is a Circuit Switch Telephone Network System. ISDN adalah sistem rangkaian telefon iaitu circuit switch dan ia juga menyediakan akses ke rangkaian switch paket yang membolehkan penghantaran suara dan data secara digital. Ketiga, provide access to packet switch networks. Keempat, transmit both data and voice over a digital line. Secara ringkasnya, ISDN dapat digunakan untuk panggilan suara dan juga pemindahan data. Okay, next, changes the internal connection of the PSTN from analog signal to TDM. Maksudnya, mengubah sambungan dalaman PSTN dengan membawa signal analog ke TDM, digital signal. PSTN dekat sini bermaksud full form dia ialah Public Switch Telephone Network dan TDM pula full form dia ialah Time Division Digital Multiplex Digital Signal. Can integrate speech and data on the same line? Okey. Ciri utama ISDN adalah ia dapat mengintegratekan ucapan dan data pada barisan yang sama yang tidak terdapat dalam sistem telefon klasik. Okey. TDM allows two or more signal or bit streams to transfer as sub-channels. TDM membenarkan dua atau lebih signal atau aliran bit dipindahkan sebagai sub-saluran atau sub-channel dalam satu saluran komunikasi atau communication channel. Okey. Basic rate ISDN line provide two channel. Maksudnya, talian ISDN kadar asas atau basic menyediakan dua saluran, masing-masing boleh digunakan untuk panggilan berasingan. Ia setara dengan mempunyai dua saluran biasa. Contohnya, talian ISDN adalah garis digital. Komputer yang kita gunakan untuk menyambung ke saluran ISDN tanpa perlu menukar atau convert data kepada bunyi terlebih dahulu. ISDN akan salurkan data melalui terminal adapter. Itu saja daripada saya. Thank you. For ISDN network, there are two types, which are basic rate interface and primary rate interface. So basically, the major difference between these both interfaces is the level of service and the reliability. By acknowledging its name itself, which is basic rate interface, we should know that it's going to provide us a lower cost basic needs, which is also we can tell as a lower tier of service. And lastly is primary rate interface. Primary means, which you all know that it's a primary means it's like main or first. So it means that it's a main service and it's going to provide us better connection, more reliable service and faster speed. Conclusion is primary rate interface is better than basic rate interface. Okay, saya Nur Alia Syafiqah binti Mu'razan. Saya akan sambung untuk topik ISDN untuk advantages dan disadvantages. Okay, untuk advantages yang pertama adalah widely available in metro area. Okay, dalam ayat ni ianya menyebut ISDN ni available hanya di kawasan yang dikatakan metro area. Metro area ni sebagai contoh Tokyo, Japan dan juga Kuala Lumpur, Malaysia. Metro area ni juga dia adalah satu tempat yang berkependudukan yang ramai ataupun banyak. Yang kedua adalah ianya hanya mengambil masa 2 saat untuk launch a connection.
Berbanding dengan modem yang lain, ianya dianggarkan mengambil masa antara 30 hingga 60 saat untuk establish the connection. Okey, yang ketiga pula adalah multiple devices connection. So, disebabkan ISDN lines ni dah didividekan kepada logical channel up to 8 devices seperti fax, telefon, komputer dan lain-lain. So, all that certain devices can be connected on a single basic rate ISDN in any combination. So, maksud dari sini, multiple devices ataupun device-device yang banyak ni boleh dikongsikan, boleh berkongsi dalam satu line ataupun satu line, so single line lah. So, ianya possible untuk combine ataupun campurkan different digital data sources. So, maksudnya di sini kita mengambil contoh, kita ingin menjawab panggilan telefon sambil mencari maklumat di internet ataupun di PC ataupun laptop lah. So, daripada itu kita dapat lihat yang kita menggunakan telefon untuk menjawab panggilan dan menggunakan internet untuk mencari maklumat. So, okay, untuk disadvantages dia pula, yang pertama adalah costly, very costly. Dikatakan adanya dikatakan ISDN lines ni lebih mahal berbanding typical telefon sistem yang lain. Ada juga yang mengatakan ISDN ni akan charge ataupun out of charge setiap minit access yang digunakan. Okay, yang kedua adalah limited availability. Seperti yang kita tahu, ISDN ni hanya available dekat metro area. So, dekat kawasan yang selain metro area seperti di luar bandar ataupun bandar-bandar yang kecil, ISDN ni tidak ada ataupun tidak available. So, dia ini adalah limited availability. So, jadi yang ketiga adalah external power supply is required. So, dekat sini, kita memerlukan power supply, external power supply untuk memastikan ISDN kita berfungsi atau sentiasa ada untuk kita menggunakannya dan memastikan tidak ada berlakunya terputus hubungan ataupun connection lah. Okey, sekian saja daripada kami untuk ISDN. Terima kasih.